बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, आपके पास सरमाया नहीं है, आपके पास सेविंग नहीं है, आपके पास कोई इतनी बड़ी इनकम नहीं है, या आपके पास आप थोड़ा परेशान हैं, आप सोच रहे हैं कि आने वाली ज़िंदगी क्या होगी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वेलकम बैक। देखिए, ज़िंदगी वो है जो हमने क्रिएट करनी है। अगर हमारे पास सरमाया नहीं है, मौके आप देख रहे नहीं हैं, लेकिन मेरी नज़र में जो मैं इस वीडियो में बयान करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कितने ज़्यादा मौके हैं। दरअसल हमारी जो मौक़ों को देखने की नज़र है ना, वो नहीं होती। या देखिए, जिस चीज़ को, एक बात याद रखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत है कि जिस चीज़ को आप फोकस कर लेते हैं ना, वो चीज़ आपके इर्द गिर्द दाएं बाएं हर तरफ है, वो ऑक्सीजन के अंदर है वो चीज़। लेकिन हमारा मसला क्या होता है, हम उस अपॉर्चुनिटी को या उस चीज़ को फोकस नहीं करते जो हमें चाहिए। हम उस चीज़ को फोकस करते हैं कि जो हमारा मसला है। हम मसले को फोकस किए रखते हैं कि बच्चा सही नहीं पढ़ रहा, या बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जा रहा, या आवारा लड़कों में बैठ रहा है। हम ये नहीं सोच रहे कि हमने उसको क्या डायरेक्शन देनी है। देखिए, उसकी एक सर्टन ख्वाहिश है ज़िंदगी के अंदर ना, वो ज़िंदगी को अपनी नज़र से देख रहा है। हमारा और उसका गैप बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो हमारी बात नहीं सुनता, किसी की बात सुनता है। तो इसलिए वो जो है ना, किसी और डायरेक्शन पे जा रहा है और हम वरीड हो रहे हैं। बल्कि हमें उसके साथ मोहब्बत के जज्बात लेके जाना है, हमें उसके साथ प्यार के जज्बात के साथ बात करनी है। हमें उसकी पोजीशन को देखते हुए कि यानी उसकी जो उम्र है, उसकी जो ख्वाब है, उसकी जो सोचें हैं, उसका जो अट्रैक्शन है, वो हमें देखना है। तब हम अगर उसके साथ कनेक्ट करेंगे ना, तो हमारा कनेक्शन बन जाएगा। मसला ये है कि हम, जैसे हमारे पास पैसे नहीं हैं, अब हम अपनी जेब खाली को देख रहे हैं कि यार हमारे पास तो राशन के लिए नहीं है, किराया भी देने वाला है, और मसाइल हैं, पैसे नहीं हैं। अब हम खाली जेब को देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि पैसा कहाँ से आ सकता है। ये दूसरा ज़ाविया नज़र है, जहाँ और कितना दुनिया में कितना पैसा है। मैं कल एक सुन रहा था वीडियो में कि इंडिया का एक ब्लॉगर है, ये ब्लॉग लिखने वाले जो है ना, वो ब्लॉगर है, उसने एक महीने में 3 करोड़ रुपया कमाया है। कोई भी उसको जानता नहीं है, वो जहाँ बैठा हुआ है, उसने वो वहाँ पे ब्लॉग लिखना शुरू किया। तो वैसे तो उसने काफ़ी महीनों से शुरू किया हुआ था, लेकिन अब उसका ये जो इस लेवल पे लोग पढ़ रहे हैं इंटरनेशनली कि एक महीने के ब्रैकेट के अंदर उसको 3 करोड़ रुपया उसने कमाया है। हम ये नहीं देख रहे कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, हमारे पास पैसा कितना बिखरा हुआ है दाएं बाएं। यानी दुनिया के अंदर अबंडेंस कितनी है चीज़ों की, मौक़ों की, हैं जी, जायदाद, रुपया, पैसा कितना ज़्यादा है। लोग करोड़ों रुपए की चीज़ें खरीद रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे। इसलिए क्योंकि हमारा ज़ाविया नज़र, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ही ज़बरदस्त जो फार्मूला इसमें डिस्कस किए गए हैं थिंक एंड ग्रो रिच के अंदर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, और ओवरऑल उस किताब को पढ़ने की चीज़ है। मैं कहता हूँ कि उस किताब को अगर आप 2, 4, 6, 8, 10 दफ़ा पढ़ लेते हैं, नहीं समझ आती फिर पढ़ते हैं, नहीं समझ आती किससे डिस्कस करते हैं, यकीन कीजिए आपकी ज़िंदगी ना बदली तो मैं ज़िम्मेदार हूँगा। लेकिन ज़रूरी है कि आप उसको फोकस तो करना शुरू करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में है, एनीथिंग यू कैन कंसीव एंड बिलीव यू कैन अचीव। जो हम हासिल करना चाहते हैं ना, हमारा क्या कि हमारे सेल्फ डाउट नहीं खत्म होते कि हम नहीं कर सकेंगे, पर नहीं कि हमने गर्दान पड़ी हुई है कि हम नहीं कर सकेंगे। एनीथिंग यू कैन कंसीव एंड बिलीव यू कैन अचीव, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया। पूरी कायनात हमारी बैक के ऊपर हमारी सपोर्ट के लिए है। अब आप सोचिए ना, ये तब होगा जब हमने अपनी पोजीशन पहचानी होगी। हम अगर अपनी पोजीशन नहीं पहचानते, अगर हम अपने आप को ये समझते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हम बीमार हैं, हमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हमें फ़लाँ बीमारी है, हमें फ़लाँ बीमारी है, फिर हम इस तरह की चीज़ों में चले जाते हैं जो कि आम तौर पे है, तो फिर हम इल थिंकिंग में चले जाते हैं, बीमार सोचों में। हम वही अशरफुल मखलूकात है, हमारे पास वही पावर अथॉरिटी है जो किसी भी अशरफुल इंसान के पास है। अगर हम इस लेवल पे पहुंच जाए ना, तो फिर हमें समझ आती है कि जिन्होंने बड़ा अचीव किया उनमें क्या सींग लगे हुए थे, उनमें क्या फ़र्क था। उन्होंने अपने टाइम को बहुत अच्छा यूटिलाइज किया, उन्होंने प्लान बहुत अच्छा किया, उन्होंने एग्जीक्यूट बहुत अच्छा किया, उन्होंने पॉजिटिव बहुत सोचा, उन्होंने एफर्ट बहुत डाली, उन्होंने कमिटमेंट दी, उन्होंने डेडिकेशन दी। वो बर्निंग द मिडनाइट ऑयल जो आपने सुना होगा ना, कि रातों को जाग जाग के आपने पढ़ना है, आपने अपने वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, वो कॉन्सेप्ट के जिन कॉन्सेप्ट्स को आप लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो जो भी लोग रुपया, पैसा, जायदाद, गाड़ियाँ,
یہ ساری چیزیں اٹریکٹ کر رہے ہیں نا, وہ بنیادی طور پہ آپ ان کو اگر دیکھیں گے تو میرے آپ کی طرح کے انسان ہیں وہ, لیکن ان کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ بالکل مختلف ہے. وہ مسائل کو نہیں سوچتے, مسائل وہاں ہیں لیکن وہ اپرچونٹیز کو دیکھتے ہیں. عام آدمی جو ہے وہ مسائل کو فوکس کیے ہوئے ہیں, وہ مسائل بڑے بڑے ہوتے رہتے ہیں. جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں لا آف اٹریکشن کو, وہ اپرچونٹیز کو فوکس کیے ہوئے ہیں. اپرچونٹیز اتنی ہیں کہ حد نہیں ہے, وہ مسائل تو چھوٹے پڑ جاتے ہیں. وہی جس چیز کو ہم دیکھنا شروع کر دیں وہ بڑی ہو جاتی ہے, جس کو فوکس نہ کریں, یعنی جس چیز کو ہم دیکھنا شروع کر دیں وہی بڑی ہو جائے گی. خوف کیا ہے؟ جاب لیس ہونے کا خوف, بزنس میں ناکام ہونے کا خوف ہے جی, صحت کھو جانے کا خوف, ریلیشن شپ خراب ہونے کا خوف. یہ خوف ہمیں دراصل انہی چیزوں کی طرف اور لے کے جا رہے ہیں, اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں. یہ خوف جب ہم چھوڑیں گے, اپنے اندر سے وہ خوف نکالیں گے, اور خوف نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم جو بھی خوف ہے اس کی طرف کام کرنا شروع کر دیں. اگر آپ کو پبلک سپیکنگ نہیں آتی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پبلک سپیکنگ کرنا شروع کر دیں. شروع میں لوگ آپ کو پاگل کہیں گے, لیکن آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. تو انگلش نہیں بولنی آتی, اگر آپ کو انگلش بولنی نہیں آتی, کہا جاتا ہے کہ آپ انگلش بولنا شروع کر دیں, انگلش کے کو غلط بولنا شروع کر دیں. لیکن لوگ غلط بولتے نہیں ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں بےزتی ہو جائے گی, لیکن جب تک غلط نہیں بولیں گے صحیح کیسے آئے گا. تو ہمیں زندگی میں ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ جو ہم زندگی میں چاہتے ہیں. آپ اس کو فوکس کر کے دیکھ لیجئے, یہ اتنی تیزی سے آپ کی طرف چیزیں آ رہی ہوں گی اگر آپ اس طرح سے سوچ رہے ہوں گے. اور اگر آپ مسائل میں الجھے رہیں گے, آج فلاں ڈاکٹر, آج دوسرا حکیم, آج تیسرا دم درود دارو کرنے والا, تو پھر آپ مسائل میں الجھتے چلے جائیں گے. آپ یقین کیجئے لوگ جو ہیں وہ مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس سے نکلنا کیسے. اور پھر جو پورا ایک ان کا پیرافرنیلیا ہے, یعنی ان کا جو آلہ دوالا ہے, یا ان کا جو ایک سرٹن انوائرمنٹ ہے, وہ ان کو اور پیچھے دھکیل رہا ہے. آپ نے دیکھا نا, غریبوں کے محلے ہیں, غریبوں کے قصبے ہیں, شہروں کے شہر غریبوں کے, سوچیں غریب ہیں, اس میں سے کوئی ڈفرنس سوچ ہی نہیں سکتا. کوئی ڈفرنس سوچے گا تو اس کو کھینچ کے کریں گے کہ وہ تو پاگل ہو گیا, تو کس طرح سوچ رہا ہے, فلانے نے شروع کیا تھا وہ خراب ہو گیا, فلانا گیا تھا نقصان ہو گیا. یعنی وہ آپ کو ایسے آرگومنٹس دیں گے کہ آپ وہیں رہیں گے. تو اپنے انوائرمنٹ کو بدل کے ہمیں اپنے مسائل پہ نہیں, اپنی اپرچونٹیز پہ فوکس کرنا ہے. ہمارے پاس بے شمار اپرچونٹیز ہیں. تو جب ہم اپنے اپرچونٹیز کو دیکھیں گے, اس کے اوپر ایمفسائز کریں گے, اس کے اوپر کام کریں گے نا, تو زندگی کے اندر ہمارے پاس یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, آپ کو گاڑی, گھر, جائیداد, یہ ساری کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. انسان اس سے بہت بڑا ہے, اس سے کہیں بڑا انسان ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب ہم یہ زندگی میں یہ اچیو کر لیتے ہیں نا, اس کے بعد ہی ہمیں احساس آتا ہے کہ ہم تو بہت بڑا کچھ اچیو کر سکتے تھے. کیونکہ لیکن ہمارا جو ایک سوشل سرکل ہے اس میں ہم اتنا تک ہی سوچ سکتے ہیں. ہم ملک بدل سکتے ہیں, ہم ملک کے اندر ریولیوشن لے کے آ سکتے ہیں, ہم ملک کو ترقی کے راستے پہ ڈال سکتے ہیں. لیکن ہم ان اداروں سے ڈرتے ہیں, یہ جو کرپٹ ادارے ہیں, یہ جو ملک کو نقصان پہنچانے والے ہیں. عام کیونکہ پاکستانی جو ہے, جب تک انسان اپنی اسٹرینتھ کو نہیں دیکھے نا, تو وہ نہ وہ صحیح ہو سکتا ہے, نہ یہ ملک بدل سکتا ہے. ہم اگر اپنی اسٹرینتھ کو دیکھیں تو ہم اس ملک کو بدل سکتے ہیں, اس میں یہ سارا کچھ چینج کر سکتے ہیں. یہ جو فیلئر, یہ جو ناکامی, نااہلی, یہ جو پھیلی ہوئی ہے نالائکی, جہالت, غربت, یہ ختم کر سکتے ہیں ہم. یہ ہمارے اختیار میں ہے, لیکن اپنی سطح کے اوپر ہر ایک کو کام کرنا ہوگا. تو تب ہوگا. تو آپ اگر یہ سارا کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان بنیادی باتوں پہ آپ ایمفسائز کیجئے. یہ کتاب پڑھ لیں اور اس کے اوپر آپ ایمفسائز کیجئے. یقین کیجئے کہ آپ حیران ہوں گے کہ کتنی بڑی اپرچونٹیز ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں, جو کہ ہمارا پاکستان جو ہے اتنا فل آف اپرچونٹیز, لینڈ آف اپرچونٹی ہے اگر ہم دیکھیں تو. ادروائز لوگوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا. ہم اپنے چینل پراپرٹی ویژن ٹی وی پہ لوگوں کو یہی امید دلاتے ہیں, یہی دکھاتے ہیں, یہی راستہ ہم دکھاتے ہیں. اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں, اور آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں, سو دیٹ کہ الگوریدم میں ہماری ویڈیو جو ہے نا آگے جائیں. پراپرٹی ویژن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.